अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। रब्बाना सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह जासिया का दूसरा रुकू आज हम शुरू करेंगे। 8 आयतें हैं, आयत नंबर 12 से लेकर आयत नंबर 19 तक 8 आयतें हैं। पहला रुकू जो हमने पढ़ा उसमें आगाज़ हमने इस बात से किया कि अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि ये कुरान, ये किताब हमारी नाजिल करदा है, इसमें निशानियां हैं ईमान वालों के लिए, इसमें निशानियां हैं यकीन करने वालों के लिए, इसमें निशानियां हैं अक्ल से काम लेने वालों के लिए। अब भी जो लोग इन सारी निशानियों को देखने के बाद ईमान नहीं लाते हैं तो वो फिर किस बात पर ईमान लाएंगे। फिर उसके बाद तज़किरा है लोगों का कि जो सरकशी और नाफरमानी में इस हद तक आगे चले जाते हैं कि वो अल्लाह की आयतों पर नाउज़ु बिल्लाह तवज्जो नहीं देते हैं और तासुर ये देते हैं कि जैसे उन्होंने सुना ही नहीं, और अगर कोई बात समझ में भी आ जाए तो नाउज़ु बिल्लाह उसका मजाक बना लेते हैं कि वो समझते हैं कि इसका असर मुआशरे पर पड़ेगा तो हमारे इक़्तिदार को ख़तरा है, तो अपनी इस ख्वाहिश के पीछे चलते हुए वो नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह की नाफरमानी के मुर्तकिब हो जाते हैं। आज का सबक फिर दोबारा मज़ाहिर फ़ितरत से शुरू होता है, निशानियों से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर बयान कुछ अलग अंदाज में है कि जिसमें इंसान को ये एहसास दिलाया जा रहा है कि इन निशानियों को ज़रा इस रंग से देखो। ज़मीन व आसमान को तुम देखते हो इस एतबार से कि ये किसी खालिक ने तख्लीक किया, दिन रात का बदलना, हवाओं का गर्दिश करना, ये सब कश्तियों का समंदर में चलना, ये निशानियां हैं। लेकिन कभी इस एतबार से इन निशानियों पर गौर करो कि ये सब चीज़ें अल्लाह ने तुम्हारे ताबे फरमान कर दी हैं, तुम्हारे लिए तस्खीर कर दी हैं अल्लाह ने। ये सारी चीज़ें तुम्हें फ़ायदा पहुंचाती हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी कि इंसान का एक शर्फ ये है कि ये मखदूम कायनात है, यानी मखदूम मैंने अर्ज़ किया था ये खादम का मुतज़ाद है जिसकी खिदमत की जाए, यानी पूरी कायनात इंसान की खिदमत पर मामूर है। तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि कभी तुम गौर करो कि ये जो कुछ अल्लाह ने समंदर को तुम्हारे लिए तस्खीर कर दिया, इसमें चलती हुई कश्तियाँ, कि तुम देखो इस पानी का कैसा मामला है कि इसमें एक सुई रखी जाए तो वो डूब जाती है, जबकि इतना बड़ा जहाज़ जिसे तुम तजारत की गर्ज से लेकर इसमें चलते फिरते हो वो डूबता नहीं है। ये अल्लाह ने बाय डिफ़ॉल्ट इन चीज़ों की तख्लीक इस तरह से की है कि वो इंसान के खिदमत पर मामूर हो जाते हैं। इंसान अपनी अक्ल से, अक्ल अल्लाह की दी हुई अक्ल से, अल्लाह के अता किए हुए इल्म से जब इन चीज़ों को तस्खीर करने निकलता है तो हर चीज़ उसके ज़ेरे नगी होती चली जाती है। अल्लाह ने ये सारी कायनात, फिर आगे तज़किरा है कि ज़मीन व आसमान में जो कुछ है अल्लाह ने सब तुम्हारे लिए तस्खीर कर दिया। वो बात जो हमने पिछली सूरतों में पढ़ी कि फिर अल्लाह की हम्द बयान करो, अल्लाह की तस्बीह बयान करो कि जिसने कि सुबहान अल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, कि हम तो इसको काबू कर, कोई भी चीज़ है कि हम तो इसको काबू करने की अहलियत ही नहीं रखते थे, ताकत ही नहीं रखते थे। आप देखिए बज़ाहिर इंसान अपनी पैदाइश से लेकर कि तमाम मखलूक़ात में से इंसान की पैदाइश के वक़्त इंसान का मामला सबसे ज़्यादा कमज़ोरी वाला होता है। बाकी तमाम मखलूक़ात हैं अपनी तख्लीक के कुछ चंद लम्हों के बाद, कुछ चंद घंटों के बाद, कुछ चंद मिनटों के बाद, और कुछ जो हैं वो चंद दिनों में ही अपने मामलात को ख़ुद देखने लग जाती हैं, चलने फिरने के काबिल होते हैं। ये वैसी मखलूक है जो कई साल तक मोहताज रहती है, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से अता की गई अक्ल का इस्तेमाल करती है, अपने हुनर का इस्तेमाल करती है, तो कायनात की हर चीज़ पर हावी होने लगती है। अब देखिए, अब ज़मीन से बाहर निकल कर अब चाँद की तरफ जा रहे हैं, मरीख की तरफ जा रहे हैं, कायनात से बाहर की चीज़ों का मुशाहिदा कर रहे हैं, उनकी गर्दिशों पर गौर कर रहे हैं, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं उनके बारे में तहकीक चल रही है।
زمین کے اندر کیا ہے، کھدائی کر کے ہم نے اس کے اندر موجود خزانے نکال لیے ہیں، ان کو استعمال میں لا رہے ہیں. یہ سب وہ جو ہم نے پہلے پڑھا نا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس زمین کو اپنے فضل سے بھر دیا ہے، اس کے اندر برکتیں ہیں، کھدائی کرتے ہیں نکلتی ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان ساری چیزوں کو اس رنگ سے دیکھو کہ کوئی خالق مالک ایسا بھی ہے کہ جس نے یہ ساری چیزیں تمہاری خدمت پر معمور کر دی ہیں، تو تمہارا کام اتنا تو بنتا ہے کہ اس کا شکر ادا کرو. اتنا تو بنتا ہی ہے کہ کہو الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کثیرا. جس اعتبار سے بھی دیکھو تو ہر لمحہ شکر کے الفاظ زبان سے ادا ہوتے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے تسخیر کر دیا، سب کچھ ہمیں عطا کر دیا. اس کے بعد تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی سزا سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہیں، تو تم ایسے لوگوں سے درگزر کرو، انہیں نظر انداز کرو، یا وہ لوٹ آئیں گے، پلٹ آئیں گے، یا وہ خرابی کا شکار ہو جائیں گے. تم ان کے معاملے میں لڑائی جھگڑا مت کرو. ہر شخص کے اعمال اپنے لیے ہیں، جو اچھا عمل کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہے، جو خرابی کا شکار ہوتا ہے اس خرابی کا نقصان بھی اس کی اپنی ذات کو ہے، وہ کسی دوسرے کے نقصان کا باعث نہیں بنتا. اس کے بعد پھر وہ خاص تذکرہ ہے جس کا میں نے تمہید میں عرض کیا کہ یہ وہ دور ہے، یعنی نبوت کا، مکہ کی زندگی کا جو درمیانی دور ہے، اس میں یہود جو ہیں مدینہ والے، وہ کھل کر سامنے آئے ہیں کہ وہ قریش کی پیٹھ ٹھونکنے لگ گئے ہیں، انہیں شہ دیتے ہیں، کیونکہ یہود کو یہ بات اب تک سمجھ میں آ چکی ہے کہ یہ جو آخری نبی کی بعثت ہوئی ہے یہ ہمارے خاندان میں سے نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، یہ بنی اسماعیل میں سے ہیں. اب وہ ضد پر اور مخالفت پر اتر آئے ہیں، نعوذ باللہ دشمنی پر اتر آئے ہیں، پروپیگنڈاز کر رہے ہیں. تو اس سارے چکر میں وہ قریش کو آگے لگاتے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم وطن ہیں، مکہ والے ہیں، انہی کو آگے لگاتے ہیں. وہ اپنی سرداری کے چکر میں ہیں، جبکہ یہود ان کو استعمال کر رہے ہیں، ان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنی مذہبی اجارہ داری کو قائم رکھنے کے لیے. اب اللہ کریم یہاں پر ان کی ان سازشوں کو بے نقاب بھی کرتے ہیں. مسلمانوں کو یہ نصیحت بھی ہوتی ہے کہ ان کے لیے اب کیا طرز عمل ہے، بنی اسرائیل کو جو انعامات عطا ہوئے تھے وہ واپس کیوں لیے گئے، وہ کن خرابیوں کا شکار ہوئے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں عطا کردہ فضیلت واپس لے. اب یہ فضیلت مسلمانوں کو عطا ہوئی ہے تو مسلمانوں کے ذمے کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کو نبھانے کے لیے مسلمانوں کو کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، اور یہود کی ان پروپیگنڈاز کا سامنا کیسے کرنا ہے. اور یہ توجہ رکھنی ہے کہ اگر مسلمان بھی ان خرابیوں کا شکار ہوئے تو ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا. یہ تذکرہ ہے آج کے سبق کی 8 آیتوں کا، ایک ایک کر کے